ପିଲ- ପିଲାମାନେ ଆମର ପରିମିତି ଚାଲିଥିଲା। ପରିମିତିରେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଫର୍ମୁଲା ଆମର ଥିଲା ପରିମିତିର ଫର୍ମୁଲା 2πr ଆଉ l ର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା θ/360 ଗୁଣନ 2πr। ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ପରିଧି କଣ। ପିଲା ମନେ କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ। এই বৃত্তর এই যে বাহারর দৈর্ঘ্যটা এই যে গোলাকার হয়েছে আর দৈর্ঘ্যটা কুয়া যায় কোন পরিধি। এইটা কুয়া যায় কোন ব্যাসার্ধ বা আর। মনে করো এইটা হচ্ছে আর গোটে আর ব্যাসার্ধ। আর ভিতর কোণটাকে কুয়া যায় থিটা কোণ এবং থিটা কোণর সম্মুখীনরে যে চাপ আছে এই চাপকে কুয়া যায় এল। যেহেতু পিলে এইটা গোটে ছোটিয়াটে আକୁ কুয়া যায় ক্ষুদ্র চাপ। আর বিপরীত পার্শ্বরে এইটা হচ্ছে গোটে বৃহৎ চাপ। আর এই ভলা এই যে খণ্ডটা এইটা কুয়া যায় কোন গোটে বৃত্তকলা। এইটা যে গোটে বৃত্তকলা তার আর গোটে ঠিক সেমিতি এইটা भी মধ্যে গোটে বৃত্তকলা। এতি পিলা আমি পাঠ পঢ়িছিলে বুঝাউছি কি নাই। তো পিলে 1 নম্বর 2 নম্বর কহিছি করিয়া পাই। আজ আমি ଦେଖିବା 3 নম্বর। ପିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 1 নম্বর 2 নম্বর ହେଇ ଯାଇଥିବ। 3 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କୌଣସି ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 10.5 ସେମି ହେଲେ ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ 10.5 ସେମି। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 10.5 ସେମି ହେଲେ ସେହି ବୃତ୍ତର 11 ସେମି ପରିମିତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ହେବ। ଏବଂ ସେ କହୁଛି ଏଇ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ଚାପ ଅଛି। এই চাপটা কেতে সেমি 11 সেমি। চাপটা কেতে সেমি 11 সেমি। মনে করো এইঠু আমি স্টার্ট করলে এইঠু এই পর্যন্ত হলা 11 সেমি। এইঠু পিলে আমি ব্যাসার্ধକୁ जोड़िला পরে এইটা भी গোটে r হেলা। এই r কেতে হইছে 10.5 সেমি। কারণ পিলে ব্যাসার্ধ ইয়ে যেতিকি ইয়ে भी হবো কোন সেতিকি। এবং সে কইছে বৃত্তর 11 সেমি পরিমিত চাপ। তা চাপটা কেতে কইছে 11 হেলে ডিগ্রি পরিমাপ কেতে। এই যে ডিগ্রি পরিমাপ বা থিটাটা কেতে। পিলে পরিমিতিরে জনে যদি এতিকি চিত্র করি পাইলা পড়ি পড়িলা তাকে গণিত করাটা বহুত সহজ। তো পিলে ঠিক আছে এইটাকে আমি কোন কହୁଛେ l। এইটাকে কোন কইলে r। r দেলা 10.5 সেমি l দেলা 11 সেমি। তাহলে থিটা কেতে বাহারি হচ্ছে নাই নিহাতি বাহারি থিব। ফর্মুলা পকাও l = θ/360 গুণন 2πr। l কেতে দেইছি 11 এই জায়গা পকা 11। থিটাটা কেতে পচারিছি দেখো θ/360 গুণন 2 পাই জায়গায় পকাই দিও 22/7 গুণন r। r কেতে দেইছি 10.5। r কেতে দেইছি 10.5। এবে পিলে সব উপর তক উপর রখি দিও। থিটা को থিটা রহিলা উপরে ଅଛି 2 উপরে ଅଛି 22 গুণন 10.5 को ଆମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିପାରିବା 105/10 କରିପାରିବା। କାରଣ 10 ପରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଥିଲା ତଳେ 1 ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିବା ହେଲେ ଉପର ରହିଲା 105 ତଳେ କେତେ ରହିଲା 10। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ 7 ଅଛି ପୁଣି ଗୋଟେ 360 ଅଛି ଏପଟେ ଅଛି 11। ଏବେ ପିଲେ କଟାକଟି ଟିକେ କରିବା। 2 5 10 5 ରୁ 105 କଟି ଗଲା হ'ব କେତେ 21। ତାପରେ 7 ରୁ 21 କଟି ଯିବ 7 2 କି 21। तापरे आउ 3 ରୁ 36 कटि जिवो 32 की 36 हेले 120। एपट रहला 22 एपट रहला 120। 22 को 2 रे काटि दिले हबो 11 120 को 2 रे काटि दिले हबो केते 60। ता माने एपट आउ रहिला थीटा को थीटा रहिला गुणन एटा सब कटि जाईची आउ अछि केते 11 आउ तळे अछि केवल 60 एपट अछि 11। देखिरा कैमरा स्क्रीन में तो पहले तळे आउ रहला एति एटा को एपट करछि
এই 60টা এটি কোন হରଣ ହେଇକି ଅଛି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆସିଲେ কোন ହେବ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ଏପଟ ଅଛି କେତେ θ ଗୁଣନ 11 θ ଗୁଣନ 11 ଉପରେ ଅଛି କେତେ θ ଗୁଣନ 11 11 ଗୁଣନ 6 66 ଇଏ ଶୂନ ইনটু θ को 11 টা কোন গুণন ହେଇକି ଅଛି এই 11 টা এপଟକୁ পଳେଇ ଆସିଲେ কোন ହେଇଯିବ ହରଣ ହେଇଯିବ 1166 ହେଲେ 60 ହେଲେ 60 ହେଲା କେତେ थीटा ता माने ए डिग्रीटा केते डिग्री हैला 60 डिग्री एही भळे पिले करि परिबो खाली पिले ए जो क्वेश्चन गुडा देछि एरा गोटे भलो से पढि कि बुझिबार अछि एटा जेमे देछि वृत्तर 11 सेमी परिमित चाप माने से एल टा कहला केते 11 ठीक से बी टा कहिछि 21 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट चाप देखि जो पिले जदि को जगह बुझि न होला पचारिबो बीटा कहिछि गोटे 21 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट चाप गोटे वृत्त अछि ता व्यासार्ध केते 21 सेमी तार डिग्री परिमाप 72 ए जो डिग्रीटा थीटा टा हला केते 72 थीटा हला 72 आर हला 21 हेले चापर दैर्घ्य केते चापर दैर्घ्य माने इटा चापर दैर्घ्य केते माने एल केते करिहो ना करिहो बहुत सहज पिले खाली प्रश्न पढिबो चित्र काटिबो तापर कोटा पचारछि देखिबो हेले हेजिबो पिले एई गुडा 3 नंबरटा करिहो ना करिहोनी मु भाबुछि करिहो समस्त करिवो जदि कोटा डाउट आसीबो ताले मेसेज करिवो सेटा मु तापर करिवो बुझेबी तापर 4 नंबर देछि विश्व रेखा ठारे पृथ्वीर व्यास 12530 किलोमीटर से कहिछि विश्व रेखा टे पृथ्वीर व्यास पिला हम नॉर्मली जानि पृथ्वीटा गोटे गोलाकार जदि बा भूगोलटा गोलाकार न के कमला लेंगु भलिया गणित रे ताको हम गोलाकार बोली धरदबा से कहिछि विश्व रेखा माने मझीटा पिले नॉर्मली एटा हम कोन कहउछे व्यास बोली कहउछे बा डी आउ तार अधा पर्यंत सेटा कहउछे कोन व्यासार्ध कोन कहउछे व्यासार्ध ता माने एठु एत कहला आर एठु एई पर्यंत हैला आर एठु एई पर्यंत हैला आर किंतु एठु पूरा ई सबुत कहउछे कोन डी सबुत कहउछे कोन डी से कहिछि विश्व रेखाटारे पृथ्वीर व्यास से कहिछि व्यासटा माने ई सबुत को से केते कहिछि 12530 केते कहिछि 12530 किलोमीटर जदि पिले सबुत कहला 12530 किलोमीटर मान व्यासटा ताले व्यासार्ध केते हबो व्यासार्ध फॉर्मूला कोन d/2 मान तार अधाटा कारण एत कहला व्यासार्ध एत कहला व्यासार्ध ए सबुत कहला कोन व्यास सबुत कहला d आर अधाटा हबो कते r हेले d/2 हेले 12530 डिवाइडेड बाय 2 हेले केता हबो 200 को तापरे 2 दुगुणे 4 1 3 200 को 12 1 0 2 5 10 माने 6265 किलोमीटर ता माने एठी आर केते हिला 6265 किलोमीटर आर हिला केते 6265 किलोमीटर ताहले से पचारछि विश्ववृत्तर परिधि केते हेले ए जो विश्व से कहते विश्ववृत्तर तार परिधिटा केते बेले जदि आर हि गला केते आर हि गला 6265 किलोमीटर परिधिर फार्मूला 2 पाई आर एबे होना हबनी 2 जगह 2 पडिबो पाई जगह पडिबो केते 22 बाई 7 आर जगह पडिबो 6265 हेले परिधि बाहिबो तो ना बाहिबो पिला परिमिति बहुत सहज खाली प्रश्न बुझिले हैला ओके तापर देखा 5 नंबर 5 नंबर प्रश्न देछि 44 मीटर दैर्घ्य ताररु
ପାଞ୍ଚ ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେ ତାର ଗୋଟେ ତାର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ତାର ଅଛି କେତେ ମିଟର 44 ମିଟର, କେତେ ମିଟର 44 ମିଟର। ସିଏ କହିଛି ଆମକୁ ବୃତ୍ତ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ସେମି ହେଇଥିବ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ସେମି ହେଇଥିବ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥିବ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପିଲେ ତାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 44 ମିଟରର, ଆମକୁ ବୃତ୍ତ ବନେଇବାର ଅଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟରର। ପିଲେ ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ତାରଟା, ପିଲେ ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ତାରଟା ହେଲା, ମୁଁ ଆକୁ ବୃତ୍ତ ବନେଇବି ହେଲେ ସେ ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମୁଁ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତ ବନେଇବି ଇଏ ସେଇ ଆର ପରିଧିଟା ସେଇ ଏଇ ବାହାରଟା ପରିଧି, ତ ପରିଧି ସେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ 44 ମିଟର ତାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୃତ୍ତ ବନେଇବାର ଅଛି 5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଯଦି 5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହବ ଆର ପରିଧି କେତେ ହବ ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆର ପରିଧି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, 5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ପରିଧି କେତେ ହଉଛି ପିଲେ r ଯଦି ହେଲା 5 ତାହେଲେ ଆର ପରିଧି କେତେ ହବ 2 ପାଇ r, 2 गुणन पाई जगह 22/7 गुणन r केते हबो 5 हेले देखो कटाकटी कर दियो हैला 22 गुण केते 44 ऊपर 5 तळे 7 44 गुणन 5 44 गुणन 5 केते हबो 220/7 220/7 हेले 220 को 7 रहले केते हबो 7 तिरिकी 21 1 0 7 के 7 3 दशमिक 0 7 चौको 28 ता माने आर परिधि केते होची 31.4 परिधि केते हला 31.4 सेंटीमीटर केते हला 31.4 सेंटीमीटर। पिले एठी परिधि 31.4 सेंटीमीटर माने ई गोलाकारटा कि नहीं पिले एबे से पचार छि जदि परिधि 31.4 हैला ताले 44 मीटर रे केतेटा वृत्त होई परिबो पिले एटा देछि देखो सेंटीमीटर एटा देछि मीटर तो 44 मीटर को सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करिवा 1 मीटर समान 100 सेंटीमीटर 44 मीटर समान केते हबो 100 गुणन 44 माने 4400 सेंटीमीटर माने 4400 सेंटीमीटर। 5 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट गोटे वृत्त करिया पई हेले हमकु केते सेंटीमीटर सरियो 31.4 सेंटीमीटर सरियो टोटल तार केते अछि 44400 ताले केतेटा वृत्त होई परियो एतिकी तारे जदि एई संख्याटा को तार परिधि रे होई दवा केतेटा वृत्त भी जणा पड़ियो ताले 4400 हरण 31.4 एटा को हरण कर दो एमिति होई परियो 4400 दशमिटा को उठे दियो एले गोटे अंक अछि एले गोटे शून्य होई दो एटा को हरण करिवो एमिति भी कोले हबो नहले एमिति करिवो 31.4 आ तळे गोटे दशमिक लगा 0 एले 4400 गुणन 10/314 आको एटा हरण करिके देखियो केते होछि बुझिले कि नहीं तो पिले एटा भी तुम माने करि परिवो एटा खाली पिले कांसेप्ट बुझिबार अछि जे हमकु तार अछि 44 मीटर वृत्त बनेबार अछि तार व्यासार्ध केते हेतो 5 सेंटीमीटर जदि व्यासार्ध देला ताल तार परिधि बाहर करिवो परिधि जेति कि हैला मने कर एति हैला 31.4 सेंटीमीटर हैला परिधि तो एटा जे सेंटीमीटर रे अछि ए मीटर टाका हम सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करिवा एटा सेंटीमीटर कन्वर्ट हे गेला ता माने हम पाखरे एति कि लंबा तार अछि एवं वृत्तर परिधि केते एति कि ता माने गोटे वृत्त बनेया पय 31 सेंटीमीटर तार खर्च होछि टोटल केते अछि 44 मीटर ताले एटा को एथिरे हरि देले केतेटा वृत्त भी जणा पड़ि जिवो बहुत सहज देखियो होई जिवो।
तापर प्रश्न लेछि गोटे वृत्ताकार रास्तार बाहर और भीतर पाखर परिधि यथाक्रम 396 352 से कहछि गोटे वृत्ताकार रास्ता अछि वृत्ताकार रास्तार बाहर पाखर परिधि माने कर एटा हला बाहर पाख आर परिधि होछि 396 मीटर आ भीतर पाख माने एई भीतर पाखर परिधि हो केते 352 मीटर हेले रास्तार प्रस्थ निर्णय कर रास्तार प्रस्थ माने कर एटा होछि रास्ताटा से कहला बाहर पाखर परिधि एतिकी भीतर पाखर परिधि एतिकी ताले से पताचे ए जो रास्ता अछि तार प्रस्थटा केते एठू ए पर्यंत दूरता केते एटा भी पिलेटे चिंता करले हि जीवो पिले मने कर धरि ने बाहर काला गोटे वृत्त एटा हो तार कोन व्यासार्ध से तार बाहर वृत्तर परिधि एतिकी कहिछि ता माने एटा होछि 2 पाई r 2 पाई r इक्वल टू 396 ताले एठी पाई जगह 22 बाई 60 पकाइबो r मूल्य बाहरिबो ना बाहरिबोनी बाहरिबो 2 पाई r इक्वल टू 396 r इक्वल टू 396 बाई 2 पाई 396 बाई 2 इनटू 22 बाई 60 ए गुडा को तापर एंदी करि चलियो बाहरिबो ना बाहरिबो निहाती बाहरिबो कला पर एठी कोन r मूल्य पळे आसीबो एटा पाई गेले तापर एटा देछि केते भीतरटा मूल्य कोटा एटा भीतरटा एटा 352 ये होची 2 पाई r एई मूल्य रे एई r ता पाई जिवा वर्तमान पिले एई r ता पाई गेले तापर एटा पाई गेले एटा पिले एठी जेति की एठी बेटा सेति की नाही तो पिले टोटल तारु एटा को फेडी देला पर एटा को रहइबो की नाही एटा होची रास्तार प्रस्थ एबे पिले तुम मानु टास्क दोची बेसी दोनी 6 नंबर जाय समस्त करिक देखैबो जोटा बुझी न हो पछारिबो हला।